indios, europeos. We are the daughters and sons of our grandparents coming from Africa, Indians, or European grandparents. Nosotros somos el resultado de un proceso histórico. We are the result of a historical process. Somos un resultado humano. We have a humane Cultural. result, a cultural result. Somos el mestizaje, We are this blended race, producto de la antigua colonia. the result of the former colony. Somos el producto de la rebeldía y la lucha contra la colonia y el racismo. We are the result of the rebellion and the insurgency against racism and colonialism. Los abuelos de nuestros abuelos tuvieron que enfrentar todas las formas de desprecio y explotación. The fathers of our grandparents had to fight against all the forms of slavery and hate in the past. Para que la esperanza se abriera camino, For hope to be able to pave a new way entre los obstáculos imperiales and overcome the imperial obstacles. pasaron varios siglos. And for that, many centuries went by. Nosotros vivimos una historia We lived a history en el lugar que nos correspondió nacer de América del Sur. at the time and the place where it was to us to be born. Rebeliones de pueblos africanos, We witnessed rebellions of African countries. la resistencia de nuestros pueblos The aborígenes, caribes, resistance of our Indian communities, parents, la luminosa gesta de nuestro libertador Simón Bolívar, the fight, the lightning fight of our liberator Simon Bolivar. cuántos siglos de lucha y de resistencia. How many centuries of fights and resistance. Qué duro siglo XX nos tocó vivir en América Latina. The 20th century was a very difficult and harsh century to all of us. De intervenciones, amenazas, golpes de Estado, falsas democracias. The century of invasions, of aggressions, of coup d'etat, of false democracies. Y después de tantas luchas, And after all the struggles, compañeros, brothers and sisters, compañeras, el siglo XXI amaneció temprano para nuestro the continente 21st century started very early in our hemisphere. y amaneció de la luz And it started de ese comandante amado que he citado. following the light of our beloved commander that Y I amaneció mentioned. de la luz de los pueblos despiertos de nuestro Started continente. with the light of the peoples awakened in our region. Por eso tan importante este encuentro That is why this encounter is so important, con movimientos juveniles, with youth movement, espirituales, spiritual movements, católicos, cristianos, Catholic, islámicos, Christians, hindúes, Islamic, Hindus, con movimientos sindicales de trabajadores, trade campesinos, union, peasant movements, movimientos indígenas. indigenous movements, El despertar de la luz the awakening of light, de un nuevo liderazgo of a new leadership. solo fue posible This was possible por el respaldo de la conciencia rebelde only because we backed the rebellious consciousness de nuestros pueblos organizados. of our organized peoples. Nadie podrá entender la Venezuela revolucionaria del siglo No one XXI can understand the revolutionary Venezuela of the 21st century si no se entiende la historia del pueblo revolucionario de Venezuela del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. if we do not understand the history of the revolutionary Venezuela of the 19th, 20th, and 21st century. Así que en las conversaciones con el compañero presidente Ramotar So the talks with our dear comrade Donald Ramotar, le hemos ratificado during these talks we have ratified que la Venezuela independiente y that bolivariana the independent and Bolivarian Venezuela, que nosotros, hijos e hijas de Hugo Chávez, that us, the daughters and sons of Hugo Chavez, hemos venido a ratificar el camino de unión y hermandad con el pueblo de Guyana, we have come here to ratify the bonds of union and brotherhood with our brothers and sisters of Guyana.
Y esa unión And that union que es importante que sea entre gobiernos amigos, that is essential to build among the friendly governments, entre gobiernos que construimos confianza mutua, among governments that are building mutual trust, entre gobiernos que construimos temas vitales para la prosperidad de nuestros pueblos, governments discussing vital issues for the prosperity of our peoples. esa unión tiene que cimentarse That union should be cemented en el encuentro, reencuentro y en el trabajo conjunto de nuestros pueblos cara a cara. should be built in the encounter, re-encounter, and in the joint work and peaceful union of our two peoples face to face. Por eso yo saludo esta reunión That's why I greet this meeting today, y nos parece que es un punto de partida and it is a starting point para uno de los proyectos más importantes que tenemos que asumir. for one of the most important projects that we need to tackle Hacer que nuestras culturas, to make sure that our cultures, la identidad de nuestros pueblos the identity of our people puedan encontrarse y reconocerse. can meet each other and recognize each other. Hacer que las raíces mutuas y diversas de nuestros dos pueblos To make sure that the mutual and equal roots of our peoples puedan encontrarse para construir una sola identidad unitaria nuestra americana. to build a single identity, our identity as South American peoples. Es por eso que tenemos que asumir, That is why, como siempre nos lo recordara el comandante Chávez, as Commander Chavez always reminded us, un compromiso de vida we need to take up a commitment with life para que esta era maravillosa for this marvelous era que se ha abierto de nueva liberación, that's been open of new liberation, de nueva of independencia. new independence. Esta oportunidad que se ha abierto para la unión de nuestros países This opportunity that's been open for the union of our countries se sustenta en la conciencia should be based on the consciousness y en la fuerza activada de los pueblos. and the activated force of our peoples. En primer lugar, de sus fuerzas sociales. First of all, of the social forces, Campesinos con campesinos, peasants indios with con peasants, indios, Indians with Indians, jóvenes con jóvenes, youth mujeres con with mujeres, youth, women sindicatos con sindicatos. unions with unions, Que podamos construir una poderosa red so we can build de a powerful intercambio de experiencias, network to de trabajo exchange conjunto, experience and work de together los diversos movimientos sociales. of the various social movements. Por eso, presidente, yo That's why, Mr. President, quisiera hacer una propuesta pública I want to use this opportunity que to make a organizáramos muy public pronto proposal that we organize very soon un gran evento, un gran congreso A de vast movimientos sociales Congress of social movement, de los pueblos de Guyana the peoples y Venezuela of Guyana allá, and Venezuela, en Venezuela. in Venezuela. Un gran encuentro A large meeting de fuerzas sociales of social forces donde venga la cultura where we can see the como elemento culture esencial as a major que element, enriquece la identidad verdadera. enriching our true identity. Cuando nosotros vemos estas danzas africanas, When we see these African dances, bueno, sentimos la misma fuerza que sentimos cuando suenan los tambores de allá de Barlovento. we can feel the same force Al final that es we el mismo feel pueblo. when the drums of Barlovento are sounding, because those are the very same people. Los libertadores de hace 200 años The liberators 200 years ago soñaron dreamed que las antiguas provincias that the former provinces del antiguo imperio español of the former Spanish Empire que lograron su independencia that achieved their independence hace 200 años 200 years ago, con Bolívar a la cabeza, headed by Bolivar, de esas antiguas provincias naciera una sola unión de república. that from those former colonies a single union of republic could be born.
El concepto de nación de repúblicas, The concept of nation of republic, de unión de repúblicas, union of republics, nació en el siglo XIX americano, was born in the 19th century of our American hemisphere, de la espada de Bolívar. and was born from the sword of Bolivar. Pero hace 200 años no fue posible. But 200 years ago, this was not possible. Hoy estamos transitando el camino Today, we are on the path para hacer posible ese sueño. to make that dream a reality De los esfuerzos bien dirigidos through well-focused efforts de nuestros gobiernos, of our governments, de nuestros pueblos, of our peoples, de la unión de nuestros pueblos y gobiernos, the union of our peoples and governments. se está echando We are la base bien cimentada, laying down the solid foundations, la base poderosa the powerful pillars de un sueño que nos trasciende a nosotros, of a dream that transcends all of us, que trasciende esta época, that transcends this period. pero a la cual le ha llegado ya la época. But the time has come for El sueño this de la dream unión de to become Sudamérica. a reality. The dream of the union of Latin America, of South America. El sueño The dream de constituir the dream of creating de los pueblos y repúblicas de esta región del mundo the peoples and republics of this part of the world una poderosa potencia. to create a powerful nation. ¿Ustedes no creen que es posible que de nuestros pueblos y nuestras raíces surja una potencia? Don't you think that out of our peoples and our roots we can build this powerful nation? ¿O estamos condenados a ser esclavos por los siglos de los siglos? Or are we doomed to remain slave forever and ever? Planteémonos lo grande, Let's pose grand objectives, porque solo así because only in that way nuestros pueblos tendrán derechos a existir y a desarrollarse en libertad. our peoples will have the right to exist and to develop in the freedom. Ya el sueño es posible The dream is possible de constituir to create de esta región suramericana, out of this South de esta American región region, del Caribe, of this Caribbean region, de esta América Latina, of this Latin un America, poderoso bloque a powerful block de pueblos justos, of fair and just, de pueblos igualitarios. of equal people. No estamos diciendo construir una potencia para agredir, We are not talking about creating a powerful nation to aggress others para dominar a otros or pueblos, to dominate others, para explotar, para saquear. to exploit, to spoliate. Estamos hablando de la constitución de una potencia. We are talking about the creation of a powerful nation, En primer lugar, first of all, para garantizarle a nuestro pueblo to ensure our people la democracia, democracy, la libertad, freedom, la igualdad verdadera, true la prosperidad equality, económica, economic el bienestar prosperity, social, social la well-being, felicidad suprema supreme happiness que animara al libertador Simón Bolívar. that motivated our liberator Simon Bolivar. Si creemos, presidente Ramotaro, We do believe, President todos estos Ramotaro, esfuerzos that out of these efforts, bilaterales, bilateral, multilaterales, multilateral, regionales, regional desde UNASUR, effort desde within CARICOM, UNASUR, desde el CARICOM, ALBA, from ALBA, desde Mercosur, from Mercosur, todos estos esfuerzos all these se irán efforts encontrando will meet eventually en un camino superior, in a eventual superior que es la path, construcción, which is the más construction temprano que tarde, sooner or later de una unión de repúblicas the union libres, soberanas e igualitarias, sovereign equal republics, de una verdadera nación de repúblicas. of a true nation of republics. Y el sustento And the basis, verdadero the true basis, al final del camino at the end of the day, es la conciencia de las will mayorías, be the consciousness of the majority, es la conciencia de los pueblos que luchan, the consciousness of the people struggling, la conciencia de los pueblos que son capaces the consciousness of the peoples de sacar una
bandera de paz, able to raise the flag of peace, cuando suenan los tambores criminales de la guerra. when the criminal drums of war are sounding. Jamás Never, ninguna guerra ever, any war de las que se plantean para saquear pueblos of those generated to pillage the people podrá considerarse una guerra justa could be considered a just o una guerra necesaria. or necessary war. Injusta, criminal e It is innecesaria unjust, será criminal, cualquier and ataque necessary. Any attack que se haga contra el pueblo sirio. against the Syrian Y los people. pueblos del mundo tenemos que imponer la paz. The peoples of the world, we need to impose peace. Nosotros decimos, We say, desde el pueblo de Simón Bolívar, the people of Simon Bolivar, desde el pueblo de Hugo Chávez, the people of Hugo Chavez, no a la guerra, no to alto a la war. guerra, Put basta an de end guerras. to war. Stop war. Enough with wars. Bueno, querido presidente Ramotar, Dear President Ramotar, compañeros y compañeras, brothers and sisters, nosotros estamos aquí, we are here today, como decía la compañera Evonne, as our sister Yvonne just said, estamos aquí como pez en el agua. we are here like a fish in the water. Todos los que ustedes ven aquí, All these people you see here, civiles y militares, civilians and military people, jefes del gobierno, members of government, ministros, ministers, jefes militares, military chiefs. somos hombres y mujeres del pueblo. We are women and men of the people. Todos crecimos en los campos, en los barrios, en los sindicatos. We grew up in the fields, in the poor neighborhoods, in the union movement. Y a todos nos despertó y nos unió el alma, un hombre, Hugo And, Chávez. Our soul was awakened and united by a single man, Hugo Chavez Frias. Cuadro. Ese hombre This man tuvo la magia had the magic, extraordinaria the extraordinary magic de traer el sueño de Cristo Redentor of bringing the dream of Christ, the Redeemer, y encarnarlo en su propia vida. and become and transform and could put this dream in his own bones and life. Ese hombre tuvo la capacidad He had the capacity de entender of understanding como